اللہ علیہ یا ذرا بلند بات سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ آغم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے اور وہ نعتوں کی محفل میں ہے جلوہ گر سمجھ لے یہ محفل مدینے میں ہے سمجھ لیں یہ محفل مدینے میں ہے اور دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو دوزخ کیسی پھر سرے حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے اور ٹھہرو اے فرشتوں میرے اعمال نہ تولو پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے ایک ربائی محفل کی مناسبت سے اسیں اج دی محفل سجا رہے ہاں جیدے لئی کائنات سجائی گئی ہے تے رستے ویکھ دے رہ جیدے نبی سارے او سرکار تشریف لے آئے ہوئے سدیا آقا نے جنہاں نوں آئے بیٹھے بدلی نور دی محفل چھائی ہوئی ہے ناصر شاہ او محفلاں کری جان دے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے ڈیوٹی جنہ دی آقا نے لائی ہوئی ہے تے مولا علی دی ہور کی شان دساں نظر کرے تاں کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا لگدا کچھ بھی نہیں جیڑا غیر اگے جا تلی کردا تے مولا علی چاندے جس دا پلا ناصر تے اللہ پاک وی
ਭਲੀ ਕਰਦਾ ਮੁਨਕਰ ਛੜਦਾ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ सुनी हर वेले अली अली। चूँकि मुझे हुक्म दिया गया है कि नात का सिर्फ एक चार, मगर मैं स्टेज सेक्रेटरी साहब से माजरत के साथ कि मैं 2 शेर तो लाजमी पढ़ूंगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इश्क दियां अग्गां नैयों आप भी नात ना बन जाए। इश्क दियां अग्गां नैयों लाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां जांदियां। चेहरा होवे यार दा निगाहां सामने चेहरा होवे यार दा निगाहां सामने एवें ते नहीं गर्दना कटाइयां जांदियां एवें ते नहीं गर्दना कटाइयां जांदियां। सादिया दे हिस्से विच हजूर आउणा सी सादिया दे हिस्से विच जी सादिया दे हिस्से विच हजूर आउणा सी। भावें सारे जग दियां भावें सारे जग दियां दाइयां आउंदियां भावें सारे जग दियां दाइयां आउंदियां लग जान फेर नहीं बुझाइयां।